Hello, good morning. Can you hear me, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Are you okay now? Everybody all right? Yes, sir. Okay, Fine. Yes, sir. thank you. Okay, please, someone. Who's gonna be the volunteer to lead the prayer? Lisa? Oh yeah, please. Let us pray. Thank you, God, for your blessing, because we can join our online meeting in our healthy condition. Now, we'll start to study. Please open our heart and our mind so that we can receive the subject will be given by our teacher. Thank you, God. Amen. Okay, thank you very much. Cecilia, are you there? Where are you? Selita? Everlita, are you there? Yes, sir. Okay, thank you. Handike, can you hear me, Eka? Okay, thank you. Evi, Yes, sir. yeah. You, Johanna, Yes, sir. Meisha, I'm here, sir. Nova. Hadir, sir. Ada yang tidak saya panggil? Ada, sir. Sir. Who is it? Ada, sir. Siapa itu? Judika, sir. Oke, Judika. Aktivitas Siapa? Oke. It's okay. Now let's continue our lesson today. Are you ready for study this time, students? Yes, sir. Yes, sir. Now we will start. Okay, our topic is about opinion. Seperti di sini, you may see topik kita, teks interaksi transaksional, informasi terkait pendapat dan pikiran. Ya. What is the purpose of this? What is the purpose to learn this text? Untuk apa kita belajar teks ini? Boleh dilihat di sini ya. Bisa dibaca anak-anak kami? Bisa kalian baca? Bisa, sir. Bisa, Ya. sir. Pemahaman kita tentang bagaimana memberikan pendapat. I will share a short video ya. Kita akan tampilkan a short video, and after watching the video, you have to answer 4 questions. Sometimes we hurt each other's feelings by mistake or lash out when we're angry. Bullying is different. Bullying is hurting someone. Bullying are illegal. Physically hurting someone, excluding them from the truth. It's not intentional. So why do people bully? Oftentimes, the people who bully are worse. Bullying makes someone feel powerful. If they feel powerful, this does not but it can be physical others. If you find yourself bullying other people, don't forget real friendships.
or if you feel safe to do so, tell bullies. Okay, now let's go back to the questions. You may see this, number 1. What is the video about? Who is it? Hi, sir. Misha, sir. Misha, okay, please, Misha, what is your answer for this? It's about bullying at school. Bullying at school, yeah, that's good. Misha, yeah, bullying at school. Okay, I think that's the good answer. Now let's continue to the second one. Second questions. What is your opinion about bullying? Bullying. Hi, sir. Misha again. Okay, please. I think my opinion about bullying is we have to stop it. My opinion about bullying, we have to stop it. Okay. Okay. The others. I, sir. Permaida, okay, please. Permaida. I don't agree about it because she is mad and someone become silly, sir. It is made someone become silly, sir. Oh ya, ya. Silly, Ada lagi? One more student. Ada lagi? Siapa lagi? Nggak ada lagi? Hi, sir. Who is it? Nova. Okay, Nova, please. My opinion about bullying not well with to our friends. Bullying not well with to our friend. Ya. Oke lah. Ya. Jadi ini fokus ke the question number 2. Ya, sebenarnya inilah topik utama kita. Bagaimana mengungkap opinion, bagaimana meminta opinion ya. Jadi apapun tanggapanmu mengenai bullying. Kalau kau mau mengatakan bullying itu sudah biasa saja, itu sudah sangat lazim terjadi, bisa ya. For example, in my opinion, bullying is prevalent in every school. For example ya, sudah sangat lazim. Oke, cepat untuk ini. I ever see bullying, sir. So bullying. Oh ya, I think you mean I have ever witnessed bullying ya. Saya pernah melihat gitu ya. Kira-kira describe how you felt. I feel so sad, sir. Felt so sad seperti ini ya. Seperti pertanyaan ini kan describe how I felt. I felt so sad. Okay, that's good I think. Okay, number 4, the last question for this part. If you witness bullying at your school, what would you do to make it stop? We should report it to our teacher. Report to teacher. Okay. Counseling teacher, yeah? Okay. Oh, yeah, counseling. Okay, thank you. Yeah. Now, you can see the definition of opinion. Apa itu sebenarnya opinion? Bisa dilihat. Function to give interpersonal relationship among teacher among teacher, student, and friends. Okay, to keep interpersonal relationship among teacher, students, and friend. Okay, thank you. Now let's see some example of how to ask for opinion. Yes, sir. Oh ya, coba. Miss, yes, sir. Coba berikan contoh penggunaannya ini. Is that true that bullying prevalent at school? Oh ya, that's good I think. Maksudnya gini kira-kira, apakah benar bahwa bully itu sudah lazim di sekolah? Kira-kira itu, Miss ya? Yeah. Oh ya, that's good. Is that right that bullying is so prevalent in most of school? Okay, that's for example. Siap. Hidupkan mic-nya, Saberlita. You may unmute your mic. Come on, please. Why do they behave like that? Ya, why do they behave like that? Oke. Apa kira-kira? That's good. Kita lanjut dulu cepat-cepat. Berikut. Siapa membacakan ini dulu? Anything to say about this?
Okay, the last. How do you feel about this? Okay, thank you. Remember, all of this is the way when you ask for opinion. Ya, semuanya cara meminta pendapat. Sekarang kita lanjutkan. We continue now to the next part. Opinion can be expressed in two ways. Ya, kalau kita menyampaikan opinion ada dua bentuk. The first one, a personal point of view. Dan one more, general point of view. Kalau mau tahu perbedaannya, kalau ini personal point of view adalah when you want to express your opinion personally, ya. Ketika engkau ingin menyampaikan pendapatmu secara pribadi, misalnya berbicara di rumah, di manapun. While when we want to, kalau inilah, Anda dulu saya tanya, kira-kira untuk apalah yang disebut dengan general point of view? Kira-kira kita sampaikan opini saat kapan lah ini? Kalau ada seperti ini, general point of view. Saat-saat seperti apa? Ketika berdiskusi, Sir. Oh ya, that's good. What I mean is, bullying is prevalent, is most of school, misalnya seperti tadi ya. Kalau most people do not agree my argument, sir. Most people do not agree that smoking prevalent in public. Oh ya, that's good. Oke, udah. Ya, misalnya gini ya. Most people do not agree that the student is allowed to bring handphone to school. Ya, itu contoh ya. Yes, sir. Oke, sampel. Ya. Almost everyone agree if the pemerintah, what is it? Government make a rule for banning online game. Okay, that's for example. Now we continue to next part. You can agree or disagree as long as you have a reason for your opinion. Artinya kita itu bisa menyetujui atau tidak menyetujui sebuah pendapat selama kita punya reason. What is the reason? Hello, reason. Alasan, Pak. Iya, kalau memang ada alasan kita boleh menyangkal semua pendapat orang lain. Kita boleh tidak setuju. Oke, now let's see this. Bagaimana menyetujui pendapat? Coba baca cepat-cepat. Ayo, bersama saja. This is absolute right. Okay, that's good. The second one. I agree with this opinion. Yeah, I agree with. Bilang, neither do I. Saya juga tidak setuju. Ya, menyetujui ketidaksetujuan orang lain. Tahu artinya kan? If you got it? Yes, sir. Okay, that's it. Now let's go continue. That's a good point. That's a good point. That's a good point. I think so. Okay. All of these, ya, semua ungkapan ini menyetujui. Now, let's see this. The part to disagreeing with an opinion. Ungkapan-ungkapan tidak setuju. Coba dilihat saja. I'm sorry. I don't agree with you. Ya, good. Berikut. I'm not sure. I agree with you. I'm not sure. Agree with you. Sure. Okay. Next. I don't agree with you. I don't agree with you. Okay. Next. What about this? That's not the same same thing at all. Yeah, that is not the same thing at all. Okay, silakan. Please dibaca. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Do you have anything to say about this? I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Silakan, continue. I like playing tag because it is so much fun. I don't like playing tag because people end up fighting. In my opinion, the government should profit means of such means for underprivileged people instead of building tower. I agree with you are saying, but have you ever thought that building towers provides works for unemployed people? Unemployed people, ya. Unemployed. Okay, that's good. Sekarang,
ada tugas kita di sini dulu untuk latihan, ya, menganalisa dari dialog itu seperti ini. Which one asking about opinion, which one giving opinion, one agree, disagree. Oke, itu tugas kita dulu di sini. Dialog ini. Mana apa tadi kolom pertama? What's the first column? Asking opinion. Asking about opinion, sir. Oh yeah, asking for opinion. Which one in here asking opinion? Do you have anything to say about this? Oh yeah, that's very good. Yeah. Do you have anything to say about this? Yeah, that's good. Okay, it's good. It's good. Now, I think that's all about asking for opinion. What is the next column? Apa tadi Giving kolom opinion, sir. Giving opinion, sir. Ya. Yang mana itu giving opinion di sini? I like Harry Potter. I like Harry Potter. Oh yeah, that's good. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Mana lagi? I like playing tag. I like playing tag because it is much. Okay, that's good. Berikut, Eric agreeing, yang setuju. Mana yang setuju? I agree with you are saying. Oh ini. I agree with you. Oke, coba. Coba dulu dari tadi. Dari tadi saya dengar suara boy ya. Siapa itu si? Herman. Siapa? Herman Menalu. Oh ya, Herman Menalu. Coba bacakan dulu Herman. Nanti kurang puas juga si Herman nggak kedengaran suaranya secara mandiri ya. Hanya seperti menumpang saja. Coba Herman baca dulu yang setuju tadi. I agree with you are saying. Oh ya, I agree with you are saying. Okay, that's good Herman. Thank you. The last column. Disagreeing. Bagaimana yang tidak menyetujui? I don't agree with you. I don't agree. Because I don't like playing people and not fighting. Okay, that's good. Now you can try to express your agreement or disagreement for statement in the table below. Yeah. Smoking should be banned in public place. Smoking should be banned in public place. Yeah. If you agree, jika kamu setuju, kira-kira apa yang mau disampaikan di sini? I totally agree with this. I totally agree with this statement. Okay. What about when you disagree for this statement? Kira-kira apa mau kau bilang? I'm sorry, I don't it. Okay, that's good. Ya, coba yang terakhir saja. Yang terakhir. Online games should be banned. Yeah. What's your how do you respond this? Bagaimana kamu respon? Online game? I think so because online game text catatanmu you send me di Japri Bapak nanti untuk ini. Oke. Bisa kan? Bisa nak didik kami? Bisa. Okay. Thank you very much. Now that's the end of this slide. But you still have task. Kamu masih punya tugas ya. Saya akan bagikan tugas anak didik kami untuk kerjakan dan jawabanmu nanti kau kirimkan ke WA Bapak. Coba dilihat ini, I will share. Udah bisa dilihat anak didik kami? Can you see this? Sudah Pak. Slide? Oke. Ini tugasmu ya. Okay. The first part, read the opinions below based on the context of the statement given below. Try to figure out what is being talked about. Match the category in the box with the opinions given in the table below. Ini silahkan nanti
kalian baca dengan teliti. Tugasmu di sini gampang ini ya. Hanya menyesuaikan kategori ini apakah termasuk asking opinion, apakah dia giving opinion, disagreeing, agree opinion or disagree. This is the first part. The second part ini saja nanti bagian B ini. You may complete this sentence with the word in the box, with the phrase or word in the box. Itu tugasmu untuk bagian ini. Dan masih ada. Di sini masih ada ya tugasnya. Ini juga tidak sulit lah. Below are given several opinion. Some of them are polite and some impolite. Highlight the opinion. Artinya sudah kita tandai. Nanti kau berikan red colors. Jika teks itu, if it is an impolite way of disagreeing, ya. Tahu ini kan maksudnya kan? Yes, sir. Apa itu artinya? Jika teks itu ungkapan tidak menyetujui dengan tidak sopan. Oh ya, that's good. Kemudian yang blue tidak menyetujui dengan cara sopan. Tidak menyetujui dengan cara yang sopan. Okay, that's good. Green Memberi pendapat dengan sopan. Dengan cara yang sopan. Yellow Memberi pendapat dengan cara yang tidak sopan. Oke, itu tugasmu ya, ada sampai 20. Dikerjakan dengan serius dan your answer you send to our or to my private number WA ya. Jangan dibagi di grup ya. Sir. Okay. Do you understand? Yes, sir. Okay. Thank you, students. I think that's all about our material. Jadi sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa bagian-bagian sudah kita pelajari. Bagian-bagian mana tadi? Pertama apa itu? Yang paling awal tadi? Ungkapan? Express. Yang bagian pertama kita pelajari tadi adalah mana? Giving opinion and asking opinion. Kemudian giving opinion itu ada dalam dua ways tadi. Ada dua cara. Satu, personal way, point of view. Dan general opinion. Silakan latih-latih itu, dilengkapi itu semua nanti. Kemudian kita bisa menyetujui atau tidak menyetujui sepanjang kita punya alasan. Itu ada tadi. Bagaimana ungkapan-ungkapan menyetujui, bagaimana ketika tidak menyetujui. Okay. I think that's all, student. Thank you for joining this class. And I need someone to lead a prayer again to close our activity. Silakan. Siapa untuk memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita? Silakan. Let us pray. Thank you, God, for your blessing because we have finished our study for today. God. Okay. Thank you, student. Thank you for join. Have a nice time. Okay, you may leave right now. Silakan kami. Silakan keluar dari Zoom kita ini. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Adriel. Ya, sir. Thank you, sir. Dan tadi sama seperti kemarin, Anda akan mengedit ya yang mana-mana tadi, sebab yang ditampilkan di LMS itu adalah hanya berjangka 15 menit. Iya, sir. Dan saran saya ialah supaya bagian-bagian yang relevan saja nanti, dan ini bisa Anda lakukan dengan melihat rubrik penilaian itu. Sebab itu dasarnya nanti untuk menjadi penilaian berikutnya. Nah, pertama saya melihat pembelajaran Anda bagus ya. Telah melibatkan siswa manajemen kelas yang baik ya. Thank you, sir.
mendapat perhatian juga untuk perbaikan ya. Nah, terutamanya mengenai hal yang remeh-temeh tidak perlu dibesar-besarkan ya. Itu yang itu harus dibuang sekarang, tidak perlu dibesarkan itu. Dan dari segi materi ya, ada saatnya misalnya bisa Anda mencek pronunciation siswa ya. Nah, itu adalah momen yang paling bagus juga untuk mengingatkan siswa pada jangan dibiarkan kalau terjadi kesalahan pronunciation, sebab itu menjadi ingatan bagi mereka untuk mengucapkan satu kata itu. Nah, terus dia ingat nanti, oh dulu saya dulu terus begini, ya bisa mengingatkan itu. Oke, keterlibatan dalam kelompok, nah itu yang kurang tadi. Dan memang itu arah kita, guru-guru kita di Indonesia belum terbiasa dengan cara melibatkan anak dalam grup itu. Nah, ada sebaiknya itu pelibatan anak di dalam grup dan beri peluang bagi mereka juga untuk menyatakan individu. Saya pikir itu komentar dari saya. Silakan Prof. Berlin kalau masih ada diberikan komentar. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Amrin. Saya mengamati bahwa ada 12 langkah yang Bapak buat. Ada 12 move. Mulai dari saya mengatakan begini, mulai dari men-share sebuah video yang di dalamnya ada penjelasan tentang bully, sampai pada langkah yang ke-12 memberikan task. Dan di dalam task yang Bapak berikan, saya melihat ada jenjang-jenjang yang semakin menuju ke arah yang lebih kompleks. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa pengajaran ini sangat baik sekali. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ke-12 move tadi disusun secara hierarkis. Jadi dimulai dulu dengan perkenalan sampai akhirnya dia membentuk sebuah kemampuan seperti yang ditanyakan pada task yang 12, pada move yang 12, task C. Yes, sir. Kedua, Pak Adriel sudah melibatkan siswa dan memberi dorongan agar siswa menggunakan asking for giving opinion, giving and asking for opinion, agreeing dan disagreeing. Sangat mendorong mereka untuk bisa menggunakan. Saya kira ini sudah sangat baik, Karena dengan demikian mereka akan mengarah kepada kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam membentuk giving for opinion atau asking for opinion dan disagreeing atau agreeing. Dan sangat sedikit saya lihat pengajaran yang eksplisit, dan saya kira itu sudah tepat, tentang struktur teks, social function, linguistic features. Hanya ada sedikit di linguistic features tadi, dan itu pun disekilaskan. Secara umum, saya yakin jika ini yang dilakukan, maka siswa kita ada harapan bisa menggunakan bahasa Inggris untuk asking and giving, agree and disagree. Tetapi ada catatan sedikit saja yang menjadi kelemahannya. Pertama, bahwa sebenarnya yang mau kita latihkan itu adalah ungkapan-ungkapan itu kan. Ungkapan-ungkapan itu yang mau kita latihkan agar mereka bisa menggunakan ungkapan-ungkapan itu. Jadi misalnya, what do you think of? Kan itu ungkapan-ungkapan yang ada di sana. Is that right or true? Do you think? Why do they believe? Dan seterusnya. Yes. Nah, dalam kegiatan Bapak tadi mengatakan, what do you think of? Isikan saja. Misalnya kan, what do you think of bullying? What do you think of smoking? Kalau boleh, itu dibalik. Dibaliknya begini. Kata-kata ungkapan itu dihapus semua seperti yang tadi, diputihkan, lalu Bapak buat misalnya smoking. Lalu minta siswa, what do you think of smoking? Kan gitu. Itu akan lalu yang lagi, do you think it's true to smoke? Jadi kata-kata yang mau dipikirkan itu yang mau diganti-ganti
sehingga mereka akan terbiasa menggunakan what do you think of, is that true, do you think, kan gitu. Itu. Jadi bukan mengisikannya. Jadi jika mengisikannya yang dibuat itu seolah-olah mencari apa yang mau dipikirkan. Padahal kita mau melatihkan expression ini. Oke. Itu satu kekurangannya, tapi itu sedikit saja. Tinggal move aja. Yang kedua, ketika Bapak memilih video, Bapak memilih sebuah video yang berbicara, berdiskusi tentang konsep bullying. Bukan tentang bullying itu sendiri. Jadi itu semacam teori bagaimana bullying. Kalau boleh saya sarankan, misalkan video itu dibuat ada gambar orang yang membuli, betul-betul membuli anak-anak atau apa gitu. Lalu dari situlah kita buat itu. Jadi bukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bullying, bagaimana pengaruh bullying terhadap anak. Itu yang saya lihat tadi di teks-teks tulisan itu. Jadi menurut saya itu kurang pas itu pakai videonya. Terus yang berikut, tadi saya katakan bahwa ada 12 langkah yang Bapak buat yang menurut saya dibangun secara hierarkis, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling bagus, dan semuanya diajarkan dengan melibatkan siswa. Ada satu lagi, sedikit lagi ke atas, ketika Bapak melakukan 12 move tadi, Bapak menuntun mereka untuk bisa menggunakan. Sekarang ibarat mengajar anak-anak jalan, kita pegang dulu tangannya, kita pegang-pegang sambil jalan, setelah itu kita lepas. Tangan kita tak ada lagi. Melepasnya adalah dengan cara Bapak buat gambar misalnya, entah gambar bullying atau gambar apa. Buatlah opinion atau apa tentang apa yang kau buat ini. Itu sudah bisa. Setelah Bapak tuntun dengan 12 move tadi. Oke, sekali lagi, good. Okay, that's congratulations. Thank you very much, Prof. Itu saja, Prof. Amrin. Baik, terima kasih. Umi, ada yang mau disampaikan? Ya, Prof. Pak Adriel. Ya, Mem. Ya, sejalan dan setuju dengan pendapat kedua profesor kita tadi. Tahapannya udah baik, Pak. Menurut saya sangat baik gitu ya. Membangun pertanyaan dari yang memang sederhana sampai ke arah yang lebih kompleks. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Prof. Berlin. Saya hanya sedikit menambahkan aja ya, Pak ya. Iya, Mem. Di awal proses stimulusnya itu di videonya kurang pas. Kalau boleh dicari dengan memang yang kalau memang Bapak mau stimulusnya dengan bullying tadi ya memang action dari bullyingnya itu atau gambar saja pun cukup gitu. Gambar saja cukup bullying dan kemudian boleh tanya jawab dulu deh. Bapak kan bisa kasih asking opinion dengan menggunakan struktur yang tadi Bapak sampaikan di tengah-tengah. Gitu. Yeah. Jadi di awal sudah ada istilahnya siswa itu cara menanyakan pendapat kita seperti ini. Jadi udah ada dan siswa mungkin juga menjawab. Nanti kan mereka akan konfirmasi dengan generic structure yang Bapak munculkan di tengah-tengah gitu. Jadi bisa nyambung gitu, Pak. Di awal mungkin boleh bullying, nanti di tengah-tengah seperti yang disarankan Prof. Berlin tadi mungkin bisa diganti dengan yang lain, smoking. Nah, ditambahlah ekspresi-ekspresi yang mungkin belum digunakan di bullying tadi untuk digunakan di smoking gitu. Jadi mereka paham gitu menggunakan ekspresinya. Ya, membedakannya menjadi 4 bagian juga itu sudah bagus, Pak. Ada yang asking, ada yang giving, ada yang agree, ada yang disagree. Yang lainnya juga sudah bagus. Tinggal ini sih Pak, saya rasa group work-nya, jadi apa ya? Group work-nya maunya kolaboratif learning-nya maunya lebih diperlihatkan lagi. Dan juga itu Pak, ada kejelasan instruksi misalnya materinya adanya di mana, LKPD-nya adanya di mana, jadi mereka bukan melihat sesuatu hal yang baru di PPT Bapak. PPT itu kan hanya untuk memudahkan kita memberikan pengarahan. Sementara sebenarnya sudah ada mereka pegang sebenarnya materi ini dengan mereka, data tapi juga pasti sudah ada atau perbedaannya. Jadi kejelasan saja Pak. Terima kasih Pak Adriel. Terima kasih Mem, terima kasih banyak Mem. Ya Prof.
Baik, saya pikir semua komen telah dicatat ya, Pak Adrian, ya, untuk dan pertimbangan merevisi, menghilangkan, membuat di sana sini perbaikan tayangan Anda nanti di LMS. Terima kasih. Saya pikir sampai di sini pertemuan kita, Pak Ariel. Terima kasih, Sir. Izin stop sharing, stop recording, Sir. Yeah. Thank you very much, Prof. Berlin. Thank you very much, Prof. Amrin, and thank you, Mem Umi Napayanti. Izin leave. Ya, silakan.